ऐसा होता था कि बेचारा प्रोड्यूसर जिसके पास बहुत कम पैसे हैं वो रफ़ी साहब से गुजारिश करते थे कि गाना तो आप ही गाएंगे। गाने हैं और आपकी वर्सेटैलिटी पता चलती है कि कितने अमेजिंग हो आप, कितने वर्सेटाइल हो। थैंक यू सो मच। अथर्व, बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा ना हो। इधर आके जरा बैठना मेरे पास, इधर আজিরো সেনকে এলসিডি রিপেয়ার করার দ্বিতীয় পর্ব আর কি। এলসিডি অলরেডি, এখন আমরা ব্যাক সাইড খুলেছি, ওইটা ঠিক করতেছি বুঝছো, ফোন কাজ করতেছি ফোন। তাতে কোনো দুঃখ নাই, দুঃখ শুধু একটাই বন্ধু, আমায় চিনতে পারো সিয়াতুনসিয়া, ভেরি কেয়ারফুল। তুমি আমায় ভুলে গেছো, তাতে কোনো দুঃখ নাই, দুঃখ শুধু একটাই বন্ধু, আমায় চিনতে পারো না। যদি তুমি সুখ পাও, যত খুশি ব্যথা দাও, দুঃখকে সাথী করে নিয়েছি, ভুলে যাব আমিও ভেবেছি বন্ধু, ভুলে যাব। যেদিন আমাকে বলেছো ভুলে যেতে, কত যে চোখের জলে ভেসেছি, ভুলে যাব